کرائم کی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ڈاکٹر مہا شاہ کی مبینہ خودکشی اور زیادتی کیس گواہان نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا اور گواہان کو سمن جاری کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر مہا شاہ کی مبینہ خودکشی اور زیادتی کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے۔ گواہان نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور گواہان کو سمن جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ گزشتہ سال 19 اگست کو کراچی کے علاقے سے لیڈی ڈاکٹر مہا شاہ کی لاش ان کے گھر سے ملی تھی۔ کیس کی تحقیقات کے دوران مہا شاہ کی والد کے مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان کے دوستوں اور جنید کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں مہا شاہ مبینہ خودکشی اور زیادتی کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت پر گواہان کا عدالت میں پیش نہ ہونے پر عدالت کا سخت اظہار برہمی دیکھنے میں آیا۔ عدالت نے گواہان کے سمن جاری کر دیے ہیں اور آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو گواہان کے وارنٹ کی گرفتاری بھی جاری کی جا سکتے ہیں۔ اس دوران سماعت ملزم جنید، تابش اور سعد پیش ہوئے۔ ملزم وکالت کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ مقدمے میں نامزد تمام ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال آپ کا۔ ساحل پر بڑھتی آلودگی اور کچرے کی صفائی کے لیے کرکٹر وسیم اکرم کے بعد جاوید میاں بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ سمندر کنارے سے صفائی مہم میں شرکت کی۔ کچرا اٹھانے کے لیے اسکول کے بچے بھی موجود ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ ربیہ خان سے۔ جی ربیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم ساحل پر موجود اور ساحل پر بڑھتی آلودگی اور کچرے کے باعث مشہور کرکٹر جاوید میاں بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے صفائی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ اسکول کے بچوں کی بھی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے۔ آج ذرا بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ ساحل پر کچرا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تو صفائی کے لیے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو یہاں پر کچرا پھیلانے کا باعث بنتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اسکول کے بچوں کو ساتھ لائے ہیں، کیا ارادہ ہے آج ساحل پر؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بڑا اچھا بات کی اور یہ ایک سب کے لیے اگزامپل ہے نا۔ اگر بچے صاف کر رہے ہیں تو ان کے لازمات یہ ایک دن بڑے بھی ہوں گے، اور بچوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے ہو کے ہم اس چیز کو صاف نہیں رکھ رہے۔ تو کراچی ہمارا اپنا ہے۔ دیکھیں، ساری دنیا میں لوگ اپنے آپ اپنے گھر کی صفائی خود کرتے ہیں۔ اگر یہاں آپ دیکھیں گے، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ڈبے بھی رکھے ہوتے ہیں مگر لوگ باہر ہی پھینکتے ہیں۔ تو خاص طور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو یہاں ساحل پہ اپنی پکنک منانے آتے ہیں، انجوائے کرنے آتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ساحل کو آپ صاف رکھیں۔ ورنہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم دنیا میں جاتے تھے، وہاں کے بیچ اتنا کلین اور گرین لگا جاتے تھے، ہر طرح سے صفائی ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک جو یعنی کہ ایک SOP ہوتی ہے نا کہ دیکھیں یہ چیز کو کس طرح رکھنا ہے، اس کو اس طرح کریں، بچوں کو اسکول میں کیا کرنا اس طرح کریں۔ تو ہمارے یہاں ابھی انوالومنٹ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ یہاں آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، آگے پھینک کے جاتا ہے۔ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کو ہم نے اپنے آپ خود سنبھال کے رکھنا ہے تو یہ چمکے گا اور صحیح رہے گا۔ جی بالکل، میاں کا یہی کہنا تھا، جاوید میاں کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جن کا ان کو پتہ ہو کہ یہ ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ لوگ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ووٹ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو خدارا ان کا کہنا تھا کہ سیاست کو پڑھ کر سیاست میں آئیں، ورنہ آ کر جو ہے وہ ہر کوئی سیاست میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد۔ جی ٹھیک ہے ربیہ، آپ کا بہت شکریہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 2 ہفتے کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ لندن برنٹ آئل $4.88 فی بیرل سستا ہو کر $102 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل 4.60% سستا ہو کر $100 سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائے گا تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ یہ روس اور یوکرین کے درمیان سیزفائر پر بات چیت کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی چین میں اومیکرون کے وبا تیزی سے پھیلنے کے بعد سختی پابندی پر طلب میں کمی کے خدشات پیدا ہو گئے، جس سے خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہیں۔ عالمی مارکیٹ لندن برنٹ آئل جو ہے $4.88 فی بیرل سستا ہو گیا، $102 سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور امریکی خام تیل جو ہے $4.70
फी बैरल से सस्ता होने के बाद $100 से भी नीचे आ गया। इस वक्त अमरीकी खाम तेल $98.25 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखा जाए रूस का 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद लंदन ब्रेंट ऑयल की 2008 की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था। लंदन ब्रेंट ऑयल $140 फी बैरल पहुंचा, जिसमें अब तक $38 फी बैरल की कमी हो चुकी है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। ASF ने सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 40 तोले सोना बरामद कर लिया है। मुसाफिर ज़ीशान वहीद ने सोना जूतों में छुपा रखा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। ASF के अमले ने दुबई जाने वाले मुसाफिर से 40 तोला सोना बरामद कर लिया है। मुसाफिर ज़ीशान वहीद ने सोना जूतों में महारत से छुपा रखा था। आज दुनिया भर में सार्फिन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकक इकबाल का कहना है, कंज्यूमर कोर्ट्स होने के बावजूद सार्फिन अदालत का रुख नहीं करते। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफ़ानी से गुफ्तगू में कही। आइए देखते हैं। जी, आज सार्फिन की हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोकब साहब, आप ये बताइएगा, क्या आज पाकिस्तान में सार्फिन को उनके हुकूक दिए जा रहे हैं, और अगर नहीं दिए जा रहे तो उसकी क्या वजह है? जी, आज पूरी दुनिया में सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और सार्फिन को अपने हुकूक से आशना करने के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं, वॉक की जाती है और मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद किए जाते हैं। पाकिस्तान में सार्फिन अपने हुकूक से नाआशना है, इसके बावजूद के कंज्यूमर एसोसिएशन गुज़िश्ता 25 साल से काम कर रही है और यहाँ पे जो है पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका है, उसके साथ कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, मगर लोग अपनी दाद रसी के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स का दरवाज़ा बहुत कम खटखटा रहे हैं। और इसी तरह जो है सिंध फूड अथॉरिटी या पंजाब फूड अथॉरिटी में जो है फूड से रिलेटेड कंप्लेंट्स को भी दर्ज नहीं कराते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब। पाकिस्तान में सार्फिन के हुकूक के हवाले से अपनी जी ठीक है वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, अब टग बोट्स बैरून मुल्क से मंगवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान टग बोट की तामीर का मुआहदा हो गया है। टग बोट 15 माह में तामीर करके पोर्ट कासिम को दी जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा टग बोट की तामीर पर क्या लागत आएगी? जी हाँ, तो पोर्ट कासिम और मिसेज मेडन मेरिन शिप यार्ड तुर्की ने टग बोट की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर एक रिवायती ट्विन बॉय टेंडर टग बोट की तामीर के लिए दस्तखत किए गए। टेंडर की लागत 91,49,000 अमरीकी डॉलर है और ये टेंडर जो है 15 माह की मुद्दत के अंदर जो है तामीर करके पोर्ट कासिम को टग बोट पहुंचा दिया जाएगा। और पोर्ट कासिम ने दिसंबर 2020 में टेंडर का ऐलान किया था, जिसमें 3 बोली जो मिली थी और उसमें सबसे कम बोली जो तुर्की की कंपनी दी थी, जिसको उन्होंने अवॉर्ड कर दिया गया फैसला कानून के तहत, जो वजारत बहरी उमूर ने कहा। और मौजूद में दस्तखत के वक्त वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी और पाकिस्तान में तुर्की के सफीर एहसान कमाल भी मौजूद थे। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मैरिट होटल कराची में दूसरी सोलर क्लीन एनर्जी एक्सपो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने बैटरीज और दीगर मसनूआत नुमाइश के लिए पेश किए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। मैं कराची के मैरिट होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एनर्जी अपडेट की जानिब से दूसरी इंटरनेशनल जो है वो सोलर क्लीन एनर्जी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस होटल के एक हॉल में जो है वो कॉन्फ्रेंस जारी है और दूसरे हॉल में जो है वो एक्सपो, यानी कि मुख्तलिफ जो सोलर से वाबस्ता कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस किए हैं। इस वक्त एनर्जी अपडेट के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इस पूरे इवेंट के ऑर्गेनाइजर नईम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, नईम साहब, बुनियादी तौर पर ये जो एक्सपो कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, बुनियादी मकसद ये है कि सोलर इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तकरीबन 400-500 मेगावाट जो है ना पूरे पाकिस्तान में लग चुका है और तेज़ी से लगने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होती। दूसरा ये कि बिजली के मुकाबले में इसका जो बिल है वो बहुत कम आता है। तो बहरहाल ये कि वो फिर आपके लिए एक प्रॉफिटेबल एक वो बन जाता है काम ना। और दूसरा ये कि अनइंटरप्टेड बिजली जो ना आपको मिल रही है, कोई बगैर किसी रुकावट के लोड शेडिंग अगर कहीं हो रही है तो वो लोड शेडिंग का खतरा टल जाता है। तो सोलर पे अब माशाल्लाह पाकिस्तान में हर मुल्क की टेक्नोलॉजी मौजूद है और तेज़ी से आप देख रहे होंगे कराची में भी और दूसरे शहरों में भी लग रहा है। तो मकसद ये था कि यहाँ पर प्रोडक्ट हो, लोग आएँ, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हो और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट आए। जो यहाँ पर सोलर के प्रोजेक्ट बड़े बड़े लग रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार बढ़ेगा और ख़ासतौर से हमारे देही इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ वापडा यहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच सके, ग्रिड के नहीं हुआ, तो ग्रिड के अलावा जो बिजली है वो पहुँच सके और पूरा पाकिस्तान रोशन हो सके। इसका ये मकसद था।
नईम कुरैशी, इनका कहना है कि इस पूरे इवेंट का बुनियादी मकसद ये है कि B2B मीटिंग्स हो, सोलर की जो सेक्टर है इसमें सरमायाकारी है, जबकि इनका कहना है कि जो सोलर एनर्जी है बहुत तेज़ी से जो है वो पूरे मुल्क में फैल रही है और जो माहिरीन हैं उन्होंने भी जो है वो सोलर एनर्जी को मुस्तकबिल की इंतहाई ज़रूरत और सोलर एनर्जी को जो है वो मुस्तकिल ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। वलाई सिंध के दर्जा हरारत में 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैर मामूली इजाफा हो सकता है। कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं, समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार रहेगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताएगा सिंध के लिए इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही ये बताया गया है कि कराची को हीट वेव का कोई खतरा नहीं है। रवां हफ्ते कराची में समंदरी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और समंदरी हवाओं के बाइस शहर का मौसम जो है वो खुशगवार रहने का इम्कान है। अलबत्ता सिंध के दीगर शहरों में जिसमें सखर, बदीन, लाड़काना, इसके अलावा मिर्पुखास और हैदराबाद तक जो है वो हीट वेव का खतरा है, लेकिन कराची जो है वो इस बार हीट वेव के खतरे से रवां हफ्ते महफूज रहेगा। समंदरी हवाओं के बाइस शहर में दर्जा हरारत ज्यादा इजाफे का इम्कान नहीं है। अलबत्ता शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची वाले इस हीट वेव के बाइस महफूज रहेंगे। जी ठीक है रबिया, आपका बहुत शुक्रिया।